हेलो व्यूवर्स, मैं हूं सानिया। आपका स्वागत है CNN न्यूज में। आइए देखते हैं आज की समाचार। मुल्क की रियासत आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बसवा शर्मा ने एक मरतबा फिर रियासत में मुसलमानों की आबादी को लेकर मुतनाज़ बयान दिया है। उनका कहना है कि मुसलमानों की आबादी 10 साल में 29% की शरह से बढ़ी है और इस रफ्तार को रोकने के लिए कोई भी तरीका इख्तियार किया जाएगा। हेमंत बसवा शर्मा ने दावा किया है कि आसाम अपनी सालाना आबादी रफ्तार 1.6% रखने में कामयाब रहा है, लेकिन जब हम इन एदाद-ओ-शुमार को देखते हैं तो पता चलता है कि मुस्लिम आबादी 29% की शरह 10 साल में से बढ़ रही है, जबकि हिंदू आबादी 10% की शरह से बढ़ रही है। वाज़ेह है कि हेमंत बसवा शर्मा ने हाल ही में कहा था कि उनकी हुकूमत 2 बच्चों की शर्त के साथ आबादी पर मुबनी एक पॉलिसी मुतारिफ करने का मंसूबा बना रही है। हैदराबाद में ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी पर 130 चालानात वाली गाड़ी के मालिक के खिलाफ जुबली हिल्स पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया। ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि जुबली हिल्स चेक पोस्ट पर कल शब गाड़ियों की तलाशी के दौरान जुबली हिल्स रोड नंबर 2 की तरफ जाने वाली एक गाड़ी को रोका गया। इस गाड़ी के चालानात जब ऑनलाइन मालूम किए गए तो उस पर ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी के 130 चालानात का पता चला। तेज़ रफ्तारी, रॉन्ग पार्किंग, बगैर हेलमेट के रवानगी पर ये चालानात आयद किए गए थे। इस गाड़ी को जब्त कर लिया गया। चालानात की जुमला रकम 35,950 रुपए की रकम है। इस गाड़ी का मालिक माधापुर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मुलाजिमत करता है। मशहूर शायर मुनव्वर राना के फर्जंद तबरेज़ राना पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, ताहम वो इस फायरिंग में बाल बाल बच गए। ये वाक़या उत्तर प्रदेश के राय बरेली में पीर की रात उस वक्त पेश आया जब तबरेज़ राना राय बरेली से लखनऊ के लिए जा रहे थे कि त्रिपुला पेट्रोल पंप पर उन्होंने अपनी SUV कार में पेट्रोल भरने रोका था। इस दौरान 2 नामालूम अफराद मोटर बाइक पर वहां पहुंचे और ड्राइविंग सीट पर बैठे तबरेज़ राना पर फायरिंग कर दी। ताहम तबरेज़ राना सीट के नीचे बैठ गए, जिसकी वजह से गोली उन पर नहीं लगी। फायरिंग के बाद हमला आवर वहां से फरार हो गए। इस फायरिंग में तबरेज़ राना को ज़रा बराबर भी खराश नहीं आई। पुलिस के आला ओहदेदार वहां पहुंच गए और हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी है। हमले की वजह मालूम नहीं हो सकी है। जगतियाल जिले कलेक्ट्रेट पर बीजेपी की नौजवान तंजीम BJYM ने बेरोजगारी के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो 2 लाख खाली सरकारी मुलाजिमतों को फौरी पूर करें। उन्होंने बेरोजगारों को बेरोजगारी अलाउंस देने का भी मुतालिबा किया। इन कारकुनों के हाथों में बीजेपी के परचम और अपने मुतालिबात पर मुबनी तेलुगु ज़बान में लिखे प्ले कार्ड्स थे, जिन्होंने सड़क पर बैठकर धरना दिया। इस धरने के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। चौकस पुलिस ने BJYM कारकुनों को हिरासत में ले लिया। नायब सदर वेंकैया नायडू ने हिमाचल प्रदेश के शहर सरमूर में होने वाले खौफनाक बस हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। मंगल के रोज़ यहाँ जारी एक पैगाम में मिस्टर नायडू ने कहा कि सरमूर में बस हादसे में जाँ बहक होने वालों की खबरों से दुखी हूँ। उन्होंने कहा कि हलाक शुदगान के लिए ताज़ियत और दुआएं। मिस्टर नायडू ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण के कोरोना वायरस से मुतासिर और हेल्थ से मुतालिक सेक्टर के लिए पीर के रोज़ ऐलान करदा मुआशी पैकेज को ढकोसला करार देते हुए कहा है कि इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा। राहुल गांधी ने मंगल के रोज़ ट्वीट किया, वज़ीर ख़जाना के मुआशी पैकेज को कोई भी कुनबा अपने रहने, खाने, दवा, बच्चे की स्कूल फीस पर खर्च नहीं कर सकता। ये पैकेज नहीं, एक ढकोसला है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि कोरोना वायरस की वबा से तबाह हाल मईशत को वापस ट्रैक पर लाने के लिए वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने पीर को एक और इमदादी पैकेज का ऐलान किया, जिसमें कोरोना मुतासिरा इलाके के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम और सेहत के शोबे के लिए 50,000 करोड़ रुपए समेत दीगर कई शोबों के लिए इख्तिसादी पैकेज का ऐलान किया है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने चंद रोज़ कबल जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले से मुतालिक केस की तहकीकात कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA के हवाले कर दी हैं। NIA इस केस को दोबारा रजिस्टर करेगी और आज से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तहकीकात की जिम्मेदारी संभालेगी। इससे कबल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG और NIA मुश्तरका तौर पर इस वाक़े की तहकीकात कर रहे थे। इसके साथ ही जम्मू पुलिस ने दहशत गर्दी से मुतालिक दफ़ात के तहत FIR दर्ज की थी।
NIA کی ٹیم اتوار کے روز ہی دھماکے کے بعد ابتدائی شواہد اکٹھا کرنے جموں ایئر فورس اسٹیشن پہنچ گئی تھی۔ بعد ازاں یہ شواہد فورینسک تجزیے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اس حملے کی تحقیقات کرنے والی ایجنسیوں نے پیر کو کہا تھا کہ دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کا اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے۔ RDX کے استعمال کے پیش نظر پاکستان میں فعال عناصر کے ملوث ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اتوار کی رات اپنی نوعیت کے پہلے حملے میں جموں ایئر فورس اسٹیشن پر ایک ڈرون حملہ کیا گیا جس میں فضائیہ کے 2 اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے منگل کو تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ون نیشنل ون راشن کارڈ اسکیم کو 31 جولائی تک نافذ کریں۔ جسٹس اشوک بھوشن اور جسٹس MR شاہ پر مشتمل ڈویژن بینچ نے غیر مقیم مزدوروں کی فلاح و بہبود سے متعلق مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے لیے متعدد رہنما خطوط جاری کی۔ اعلیٰ عدالت نے حکومت سے غیر منظم اور غیر مقیم مزدوروں کی رجسٹریشن کے لیے نیشنل انفارمیٹکس سینٹر NIC کی مدد سے ایک ویب پورٹل تیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ مہاجر مزدوروں کی نقل مکانی اور کورونا وبا کی وجہ سے دیگر صورتحال کی اصلاح کے لیے از خود نوٹس لینے سے متعلق اپنے حکم میں عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ حکومتیں غیر مقیم مزدوروں کے لیے راشن مہیا کریں اور وبا جاری رہنے تک کمیونٹی کچن جاری رکھا جائے۔ بینچ نے ریاستوں کو ان کے مطالبے کے مطابق اضافی غلہ فراہم کرنے کی ہدایت کی اور ریاستی حکومتوں سے بھی کہا کہ وہ غیر مقیم مزدوروں میں راشن کی تقسیم کے لیے موزوں منصوبے بنائیں۔ خیال رہے کہ ون نیشنل ون ون راشن کارڈ اسکیم کے تحت راشن ملک کے کسی بھی حصے سے لیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ دہلی کے علاوہ اس اسکیم کو ابھی تک مغربی بنگال اور آسام کی ریاستی حکومتوں نے نافذ نہیں کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کابینہ میں رد و بدل کے سلسلے میں پچھلے کچھ دنوں سے جاری قیاس آرائیوں کے درمیان بدھ کے روز وزراء کونسل میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم آفس PMO کے ذرائع کے مطابق یہ میٹنگ کل شام میں متوقع ہے۔ وزراء کونسل کی میٹنگ میں کابینہ کے وزراء اور وزرائے مملکت شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم نے گزشتہ کچھ دنوں سے مختلف وزارتوں کے وزراء سے الگ الگ میٹنگ کر کے وزارتوں کے کام کاج کا جائزہ لیا تھا۔ پیر کو وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کی صحت، سیاحت اور زراعت اور دیگر شعبوں کے لیے اعلان کردہ اقتصادی پیکیج کے اعلان کے بعد یہ اجلاس اہم سمجھا جا رہا ہے۔ قبل ازیں وزیر اعظم مرکزی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ 5 ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر وزیر اعظم جلد ہی اپنی کابینہ میں کچھ رد و بدل کر سکتے ہیں۔ ملک میں جان لیوا اور ہلاکت خیز کورونا وائرس کی رفتار مسلسل سست پڑ رہی ہے۔ منگل کو یومیہ نئے مریضوں کی تعداد 40,000 سے بھی کم رپورٹ ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شفا یابی کی شرح 96.87% ہو گئی ہے۔ دریں اثنا پیر کو 52,76,457 افراد کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے۔ ملک میں اب تک 32,90,29,510 افراد کو ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے منگل کی صبح جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 37,566 نئے کیسز کی رپورٹ کے ساتھ ہی ملک کورونا متاثرین کی تعداد 3,03,16,897 ہو گئی ہے۔ اس دوران 56,994 مریضوں کی شفا یابی کے بعد اس وبا کو شکست دینے والوں کی مجموعی تعداد 2,93,66,601 ہو گئی ہیں۔ ایکٹیو کیسز 20,335 سے گھٹ کر 5,52,659 رہ گئی ہیں۔ اس عرصے میں 907 مریضوں کی ہلاکت سے اموات کی مجموعی تعداد بڑھ کر 3,97,637 ہو چکی ہیں۔